terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara yang keempat, yaitu imtihan. Kepada para peserta kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kecelakaan lazim harus berhenti. Dua titik mengangkut berhenti di salah satu tempat. Tak kalah kobatin tanah bakal sebanyak berhenti. Salah kota malika tanah bakal sebanyak. Terus anak-anaknya banyak dibaca pendek. Anak-anaknya banyak dibaca pendek. Anak-anaknya banyak tetap dibaca panjang. Anak-anaknya banyak tetap dibaca panjang. Anak-anaknya banyak tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 31 Luqman ayat 15 juz 21. Anak-abu nanya banyak tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 17 juz 23. An-Nasiyah nanya banyak tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 49 juz 19. Al-Anamilah nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 3 Ali Imran ayat 119 juz 4. Himuhanatillah mantap. Hati-hati nanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 69 juz 19. Tahira hati-hati rona panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 45 juz 1. Illahu hati-hati sanya panjang. Terdapat di surat Al-An'am ayat 39 juz 7. Dari kalamin hati-hati lamin bukan liman. Terdapat di surat 42 As-Surah ayat 43 juz 25. Hati-hati arinal ladaini bukan arinal ladina. Terdapat di surat 41 Fusilat ayat 49 juz 24. Hati yaumidin bukan yaumaidin. Terdapat di surat 11 Hud ayat 66 juz 12 dan surat 70 Al-Ma'arij ayat 11 juz 29. Hati-hati illallahi bukan illallihah. Terdapat di surat 58 Al-Mujadalah ayat 28. Hati-hati wala'i bukan wali'ah. Terdapat di surat 65 At-Tolak ayat 4 juz 28. Hati-hati holidaini bukan holidina. Terdapat di surat 59 Al-Sad ayat 17 juz 23. Amma aminin bukan summa aminin. Terdapat di surat 81 At-Takwir ayat 21 juz 30. Hati-hati alaihi bukan alaihi. Terdapat di surat 48 Al-Fat ayat 10 juz 26. Hati-hati nafkah unar dibaca pendek. Terdapat di surat 11 Hud ayat 91 juz 12. Hati-hati fawakihunya dibaca pendek. Terdapat di surat Al-Mu'minun ayat 19 juz 18. Hati-hati yardahunya dibaca pendek. Terdapat di surat 29 Az-Zumar ayat 7 juz 23. Keluar baca-baca dibaca pendek. Terdapat di surat 13 Ar-Ra'du ayat 30 juz 13. Liya belua baca-baca dibaca pendek. Terdapat di surat 47 Muhammad ayat 4 juz 26. Liya buwa baca-baca dibaca pendek. Terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 39 juz 21. Wana belua baca-baca dibaca pendek. Terdapat di surat Muhammad ayat 31 juz 26. Karena dawa untuk dibaca pendek. Terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Apain banyak bacaan dibaca pendek. Terdapat di surat Ali Imran ayat 144 juz 4 dan surat 71 Al-Anbiya ayat 34 juz 12. Min nabai banyak dibaca pendek. Terdapat surat An-Am ayat 44 juz 2. Lanya baca pendek malaihim. Lanya baca pendek muda dan baca pendek. Lakinna baca pendek. Terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 15. Lakin
20 juz 27. Allah wa ni'matu fatatain dibaca pada pendek karena dan nikmat terdapat di surat 62 Al-Hajj ayat 17 Adum surah Baro'ah atau Taubat tidak boleh membaca kalimat basmalah terdapat di surat 9 Baro'ah atau ayat 1 juz 10. Lah semua tulisan nilai sebaiknya dibaca wasal. Allah ta'dilu i'dilu jika dibaca wasal. Allah ta'dilu dilu terdapat di surat 5 Al-Maidah ayat 8 juz 6. Yalhad dalika jika dibaca wasal. Yalhad dalika terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 176 juz 9. Bal ta'lamunahum Allah ya'lamuhum jika dibaca wasal. La ta'lamunahum Allah ya'lamuhum terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 60 juz 10. Dalikum anna jika dibaca wasal. Dalikumunna terdapat di surat 22 Al-Hajj ayat 72 juz 17. Ittahadat jika dibaca wasal. Al-Ankabut ittahadat terdapat di surat 29 Al-Ankabut ayat 41 juz 20. Alhamdulillah jika dibaca wasal. Masalah alhamdulillah terdapat di surat Az-Zumar ayat 23. Bisamawati tuni jika dibaca wasal. Bisamawati tuni terdapat di surat ayat 4 juz 26. Ad-dunya ad-dununaunalik terdapat di surat Al-Ahzab ayat 21. Ar-Rasulah jika dibaca wasal. Ar-Rasulah wa qalu terdapat di surat 33 Al-Hajj ayat 22. As-Sabila jika dibaca wasal. As-Sabila Rabbana terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 22. Tulisannya Asin di surat Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Basta tulisannya Asad dibaca Asin terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 69 juz 8. Musaitiruna tulisannya Asad boleh dibaca Asad boleh dibaca Asin. Musaitiruna atau Abumul Musaitiruna terdapat di surat 52 At-Tur ayat 37 juz 27. Musaitirin tulisannya Asad tetap dibaca Asad terdapat di surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Jika dapat di surat Ibrahim ayat 3 juz 13. Bunyanun Idzar Rajid terdapat di surat 61 As-Saff ayat 4 juz 28. Sinwanun Idzar Rajid terdapat di surat 13 Ar-Ra'du ayat 4 juz 13. Sinwanun Idzar Rajid terdapat surat Al-An'am ayat 99 7. Nah, bacaan Ismam ya Allah mencucu di tengah-tengah dan sebagai isyarat bunyi dhamma terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Jamiun bacaan tajil kalam meringankan bacaan hamzah yang kedua terdapat di surat Fussilat ayat 24 juz 24. Bacaan malayalah mirikat bunyi kata pada kasrah terdapat di surat 11 Hud ayat 41 juz 12. Tulisan irkab mana dibaca irkab ma'ana terdapat di surat ayat 14. Sal ismu dibaca bi sal ismu terdapat di surat Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Bin boleh dibaca adu bin terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 54 juz 21. Salasila yang kedua dibaca pendek terdapat di surat 76 Ad-Daur atau Al-Ihsan ayat 4 juz 29. Niatin minyak dibaca pendek Iwajah qayyimah sakta yalah berhenti sejenak sekedar satu alif tambah menafas terdapat di surat 80 Al-Kahfi ayat 15. Rona sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tambah bernafas terdapat di surat At-Takwif ayat 50.
doa tambah bernafas terdapat di surat Yasin ayat 23. Amau rok saktak sadayalah berhenti sejenak sekedar satu doa tambah bernafas terdapat di surat Al-Qiyamah ayat 27 29. Kawariro terdapat di surat 76. Ad-Dahu atau Al-Insan ayat 16 29.